नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि 28 जुलाई 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी। बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर रे आजिर नाटक भोला शंकर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। दानगदी जाजपुर आज पुणी थरे सेई नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। इलेक्ट्रिक ऑफिस सामना भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। शिव मंदिर यात्रा पड़िया अभिमानपुर बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा सूर्य मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 6 अगस्त 2025। स्थान छतिया जाजपुर। यात्रा धौली तार फाइनाल बीजीएम चंडासक 28 जुलाई 2025 सोमवार। आज स्थान बंगला छक कलिंग नगर जाजपुर। यात्रा इंद्र भुवन तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 5 अगस्त 2025। स्थान चांदपुर टांगी खोर्धारे। यात्रा नाट्य मंडप तार आखड़ा घरे द्वितीय नाटक लेडी गैंगस्टार। रचना दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत तापस दास, गीत सूर्य महापात्र। अपेरा श्री मंदिर तार फाइनाल बीजीएम हस्तिनापुर लावण्यवती 28 जुलाई 2025 सोमवार। आज स्थान केन्दुपाटना भुवनेश्वर। यात्रा स्वर्ण महल तार द्वितीय कैंप आज 28 जुलाई रु 1 अगस्त 2025। स्थान शिव मंदिर यात्रा पड़िया अभिमानपुर बड़म्बा कटक रे। यात्रा ग्रांड महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 13 अगस्त रु 17 अगस्त 2025। स्थान प्रधान यात्रा पड़िया निराकारपुर खोर्धारे। यात्रा ओंकार तार आखड़ा घरे तृतीय नाटक ए पुओ तू कहार झियो। नाट्यकार शरणाबिंद ओझा, निर्देशक विक्रम महापात्र। यात्रा रंग महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025। स्थान बेगुनिया खोर्धारे। शिवानी गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई रु 2 अगस्त 2025। स्थान हरिपुर सुकिंदा जाजपुर। यात्रा स्वप्न महल तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 30 जुलाई 2025 रु। स्थान हातियाशुणी मेलन पड़िया सालियासाही पाख भुवनेश्वर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025। स्थान कुरुड़ा यात्रा पड़िया बालेश्वर रे। यात्रा सिंह बाहिनी तार द्वितीय कैंप 1 अगस्त रु 4 अगस्त 2025। स्थान बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल।
ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପଟିଆ କିଟ୍ ରୋଡ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇରୁ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଶିଆଳମାଳିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଅଗଷ୍ଟରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୈସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଭାନୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।